Good day everyone. Today I will discuss about truth table. So, truth table is a mathematical table used in logic to represent the truth or falsity of compound propositions. It lists all possible combinations of truth values for the individual propositions and shows the resulting truth value of the compound proposition for each combination. So, ang truth table nay upat ka operator, mao ang AND operator, OR operator, NOT operator, and XOR operator. First is AND operator. The AND operator is a fundamental logic connective in propositional logic and Boolean algebra. It combines two propositions and produces a new proposition that is true only if both the original propositions are true. So, ang AND operator is mahimo siyang true kung ang both proposition is true. So, next is OR operator. The OR operator is another essential logical connective in propositional logic and Boolean algebra. It combines two propositions and produces a new proposition that is true if at least one of the original propositions is true. So, sa OR operator is isa lang ang need niya nga proposition nga may true para ang result is true. Next is NOT operator. The NOT operator is a logic connective that reverses the truth value of a proposition. It's like flipping a switch if a proposition is true. NOT makes it false and vice versa. Ang NOT operator is reverse lang siya. For example, true. So, ang true, mahimo siyang false. Bali, gibaliktad lang sila na proposition. Next is XOR operator. The XOR operator is a logical connective that produces a true output if exactly one of its input is true. It's like a one or another but not both situation. So, sa XOR operator is isa lang ang gipangita nga proposition nga true. So, for example, true plus true. So, ang result niya is false kay isa raman ang gipangita niya nga proposition nga true. So, ang result niya is false. Bali, isa lang yun yung dapat nga true. Ano niya? Table sa truth tables. So, ang A, B, ug C, muna sila ang input. Tapos, ang una gipangita is ang AND OR operator. So, muna sila ang A ug B. So, gingani ni pagkuha sa 1. So, ang A, ang OR operator is need siya isa ra ka true para mahimong true ang result. So, muna siya ang A ug B. So, ang A 0 tapos ang B 1. So, ang result is ang 1 sa OR operator. So, next is 0 plus 0. So, wa man siya true sa isa. So, man siya 1 bisan isa. So, mahimo siyang 0. Kay need man yung isa ka true proposition. Tapos, next is kaning B and C. Kini sila mo ang AND operator. So, yung ani pagkuha ang result sa AND operator B ug C. So, mo ni sila B 1 tapos C 1. Tapos ang result 1 kay ang ipangita sa AND operator is at least 2 proposition nga true para mahimong true ang result. So, mo siya 1 plus 1 equals ang result 1. This is kaning NOT A. So, mo ni siya ang NOT operator. So, gingan siya pagkuha. So, A man ang gigamit niya nga variable. So, kani siya ang A 0. So, bali gi-reverse lang siya. So, mahimo siyang 1 ang result. Bali gi-cambio lang. Is XOR operator. So, mo ni siya ang B o C kaning sa last. So, gingan siya pagkuha. So, ang B ang XOR operator is need siya o
least one lang yun nga true proposition para mahimong true ang result. So example kaning B ug C pareha man sila 1. So ang result na niya is 0 kay isa ra may ipangita sa XOR operator. Next kaning B kay 0 tapos C 1. So ang result na niya is 1 kay kuan man isa ra ang nakabutang nga true aw 1 kay mura may gipangita pud sa XOR operator, isa lang ang true proposition. So, that's all. Thank you for watching.